Grabe si Abby, nagsigiyog sipa-sipa sa iyang toy. Pinagkakatiwalaan ng mas maraming Pilipino. ABS-CBN News and Grabe, Tita Lenlen. Si Abby, oh. Grabe. Grabe na, baby. Sige, sipa-sipa. Oh, oh, oh. Oh, grabe. Grabe. Oh, grabe. Excited kayo siya, Tita Lenlen, sa iyang toys. Excited kayo, grabe. Grabe. Grabe na. Ah, grabe, tiin. Patay kondo na ako, ay. Agoy, agoy. Agoy. Agoy, agoy, agoy. Ah, grabe, excited o yung tilo, eh. Grabe, exercise ni Baby Abby, eh. Grabe na, baby, eh. Kapoy na niyo niya ba?